Yeah. That was a mistake. I never turned it on. Minor detail. Pequeño detalle. El alma individual es el sirviente eterno de la superalma, por lo tanto su relación con la superalma consiste en ofrecer servicio. Eso se denomina Bhakti Yoga o Bhakti Bhava. Dhruva Mahārāja offered his prayers to the Lord, not in the way of the impersonal philosophers, but as a devotee. Dhruva Mahārāja ofreció sus oraciones al Señor, pero no como los filósofos impersonalistas, sino como un devoto. That's interesting. So, Krishna touches him. Así es interesante, Krishna lo toca, He becomes enlightened, se ilumina, and then he doesn't say, we're all one. y no dice después, todos somos uno. So, somebody says it's all one, you can... Story. Cuando alguien te diga, todos somos uno, puedes referirlo a esta historia. When someone actually becomes enlightened, they don't say it's all one. Cuando alguien realmente se ilumina, no dice, todos somos uno. So he can say, if God came and touched your eyes and sent shocks through your heart and enlightened you, you wouldn't say it's all one. Así que Father refused even to allow him to get on his lap. Dhruva Mahārāja quería el reino de su padre, pero su padre ni siquiera le permitió subirse a su regazo. There she is. In order to fulfill his desire, the Lord had already created a planet known as the pole star, Master, and therefore... Todo lo horrible pasa. So Prabhupada is describing the ultimate result, or one of the results that Dhruva attained was that Krishna gave him his own planet. Because Krishna knew that was in his heart. Y Prabhupada describe uno de los resultados de que Krishna estuviera en su corazón, de Dhruva Mahārāja, le dio su propio planeta, porque Krishna estaba en su corazón. Because that's what Dhruva wanted. Porque es lo que Dhruva quería. So Krishna said, okay, I'll give it to you. Así que Krishna dijo, está bien, te lo voy a... Which means, okay, so Estaban tratando de you conectarse. should be... Krishna Govinda. Okay. Now he was further enabled by the causeless mercy of the Lord to offer fitting prayers to the Lord. Ahora, por su misericordia sin causa, el Señor le había dotado además con la capacidad de ofrecerle las oraciones más adecuadas. To glorify or offer prayers unto the Supreme, one needs the Lord's mercy. Para ofrecer oraciones al Supremo o glorificarle es necesario contar con la misericordia del Señor. One cannot write to glorify the Lord unless one is endowed with His causeless mercy. Sin recibir su misericordia sin causa, nadie puede escribir en glorificación del Señor. Yeah. So we have a new internet, so it should be okay now. Tenemos mejor. Este internet mejor. Es mejor. Es mejor. That means it's better, so we should be okay. The last point Prabhupada's making is, of course, Prabhupada is writing books, and that is also what all the acharyas do. Este verso se está, refiriendo a Prabhupada es que los Prabhupada, Prabhupada's writing books, the acharyas write books. Ajá, que Prabhupada está escribiendo libros, los acharyas están escribiendo libros. But he's basically saying that you can't do that. Básicamente está diciendo, no puedes hacer eso without Krishna's mercy. sin la misericordia de Krishna. And his point is, it's not a material activity, like anybody can do it. Y el punto es que no es una actividad material que todo el mundo puede hacer. You've read Bhagavad Gita, so you give the class. Así, tú leíste el Bhagavad Gita, tú das la clase. No, even if you haven't read it, if you're a pure devotee, you give the class, you'll give a better class. Incluso si tú no lo has leído, pero es un devoto puro, vas a dar una mejor clase. Gaura Das Babaji, he could give a good class. Gaura Das Babaji podía dar una buena clase.
And he couldn't read. y no podía leer. Well, of course he could hear Shastra, but because he was a pure devotee, then Krishna would speak through him. Por supuesto, él podía escuchar el Shastra, pero como era un devoto puro, Krishna hablaba a través de él. Yes. So the significant thing that's going on in this verse is that Paramatma is fulfilling the desires of Dhruva Mahārāja, one to offer prayers and the other to have a planet. Lo significante en este verso es que Krishna está cumpliendo los deseos de Dhruva Mahārāja. Uno es que pueda ofrecer oraciones y la otra es un planeta. And it's happening because Krishna is allowing it to happen. Krishna is pleased. Y está pasando porque Krishna le está permitiendo que pase, porque él está complacido. And Krishna is pleased because Dhruva pleased his guru. Y él está complacido porque Dhruva complació a su guru. So, if you want to gain everything, Así que si quieren ganar todo, please your guru, complazcan a su guru or please the Vaishnavas. o complazcan a los Vaisnavas. And if you want to lose everything, Y si quieren perder todo, offend your guru, offend the Vaishnavas. ofendan a su guru y ofendan a los Vaisnavas. So, you gain it all or you lose it all. Lo ganas todo o lo pierdes todo. That's what's so nice about this. Es lo que es tan bonito acerca de esto. The other thing that's nice about this La otra cosa agradable acerca de esto is that this verse encourages us that we can do things that maybe we're not that well qualified for if we have a strong desire to do it, and we follow Krishna consciousness, and then we allow the super soul to empower us. Nosotros, lo importante de este verso es que nosotros podemos hacer cosas que tal vez no estamos cualificados para hacer si tenemos un deseo fuerte, y Krishna nos empodera para hacerlo. So sometimes you might say, I can't do this. Así que algunas veces puedes decir, no puedo hacer esto. Well, then you can think of Dhruva Mahārāja. Y puedes pensar en Dhruva Mahārāja. He couldn't do it either. Él tampoco lo podía hacer. And so what's nice about this example is if a 5-year-old boy can recite eloquent prayers, then that's a how should we say, there's a pretty big gap between reciting elegant prayers and being 5. It's not like Krishna help me distribute 20 Bhagavad Gitas. That would be like Krishna help me distribute 20,000 Bhagavad Gitas. It's a big thing, right? Like impossible. Sí, que puedes pensar en Dhruva Mahārāja y puedes pensar de cómo este niño de 5 años está recitando estas oraciones. Hay una gran diferencia entre un niño de 5 años y alguien que recite oraciones a Krishna. No es como decir que distribuyó 20 Bhagavad Gitas, es como decir que distribuyó 20,000 Bhagavad Gitas. So it's meant to make us think that if Krishna could empower Dhruva Mahārāja at 5 to recite these elegant Sanskrit prayers, maybe he can empower me to do a little more than I'm capable of doing on my own. Así que si Krishna empoderó a Dhruva Mahārāja para recitar estas ostentosas oraciones a Krishna, tal vez él me pueda empoderar para hacer un poco más de lo que estoy haciendo ahora. 2 days ago, was it Monday night? 2 días atrás, el lunes en la noche. Monday night, El lunes en la noche. I listened to a talk on forgiveness Estaba escuchando una plática sobre el perdón by a person whose childhood was the worst childhood I've ever heard about. para una persona que su infancia es de la infancia más terrible de la que he escuchado. If you hear a story, you would just cry. It was Si like ustedes no escuchan- child should be treated like that. Si ustedes escuchan su historia, ustedes llorarían porque ningún niño debe ser tratado así. And as a result of being treated that way, he just hated himself and had no reason to live. Y en consecuencia de haber sido tratado así, solamente se odiaba a sí mismo y he hated himself, Had no reason to live. y no tenía razón para vivir. And he ended up finding pleasure in hating people. Y terminó encontrando placer en odiar a las personas And killing people. y matar a In las other words, personas. he hit the bottom. Llegó al fondo. And even in prison, he was dangerous. Incluso en prisión era peligroso. He could actually lock guards up. Incluso podía encerrar a los guardias. So he was rejected by society.
Fue rechazado por la And the sociedad. prisons rejected him. They wouldn't let him in. Y los because he was- prisioneros lo rechazaban, no lo dejaban ir con ellos. So that's that's rejection beyond imagination. Even the prison doesn't want you. Es rechazo incluso más allá de la imaginación, incluso los presos no lo querían. And basically, his mother could have killed him many times when he was a little boy, the way she treated him. Así que básicamente la mamá lo pudo matar muchas veces por la manera en la que ella lo trataba. But eventually, he forgave his mother. Pero eventualmente él perdonó a su mamá. So after I heard this, I was thinking Así que después de escuchar esto, yo estaba pensando that most of the things that we have to forgive are obviously not as heavy as what he had to forgive. Así que muchas de las cosas que tenemos que perdonar no son tan duras como lo que él tuvo que perdonar. You know, a lot of times it's not really a big thing, but we get very affected by it. Muchas veces no es como algo tan grande, pero nos Yes. afectamos mucho por eso. Yes? ¿Sí? Sometimes. Algunas veces. So when I heard this story, I thought, if he could forgive his mother, who basically almost killed him multiple times while he was growing up, and starved him, and put him in places where he was sexually abused, it was just horrible. If he could forgive that, then certainly we could forgive whatever it is we have to forgive. Así que si él pudo perdonar a su madre, que muchas veces, en diferentes ocasiones, estuvo a punto de matarlo, lo dejaba sin comer mucho tiempo, lo ponía en lugares para que abusaran de él, pues si él pudo perdonar todo eso, pues nosotros básicamente podemos hacerlo. So in a similar way, if Krishna can empower Dhruva Mahārāja at the age of 5 to recite perfect Sanskrit poetry with all the Vedic conclusions, certainly Krishna could empower me to do a little more than I'm doing now. Así que si Krishna empoderó a Dhruva Mahārāja, a este niño de 5 años, a recitar estas Yes. oraciones perfectas, seguramente me puede empoderar a hacer un poco más de lo que estoy haciendo ahora. You know, if you say I can't do something, Si tú dices, no puedo hacer algo, sometimes that becomes your qualification. algunas veces eso se vuelve tu cualificación. Because if we become overly proud and think we can do it, Krishna may say, no, you're proud, I won't let you. Porque, perdón, si tú dices que puedes hacer algo. Porque si tú dices que puedes hacerlo, Krishna es orgullo, te vuelves orgulloso. Entonces después Krishna te dice, no puedes hacerlo. So thinking I can't do it in spiritual circles is a good qualification. Así que pensar, no puedo hacerlo en un círculo espiritual es una buena cualificación. If that thinking I can do it causes you to depend on Krishna and have a willingness to try to do it. Porque si dices no puedo hacerlo, te causa depender en Krishna y tener un deseo de hacerlo. So that's good. Así que es bueno. So if you just adjust it properly. Solo ajústalo apropiadamente. To think I can't do it and Krishna can't even get me to do it is not true. Porque si yo digo yo puedo hacerlo y Not entirely true. si yo puedo decir y Krishna me puede llevar a hacerlo, no es enteramente cierto. I'm not saying you have no qualification and you can become highly qualified to do something for which you have no qualification or don't have the nature, but certainly you can do it better than you're doing it now if you allow Krishna to help you. No estoy diciendo que no tengas cualificaciones o que tú no puedas hacerlo. Simplemente estoy diciendo que si tú puedes permitirle a Krishna que te ayude a hacerlo mejor. I may not be a great singer, but Krishna, help me sing. Puede ser que no sea un gran cantante, pero Krishna, ayúdame a cantar. So I'll probably be able to sing a little better. Y probablemente pueda ser capaz de cantar un poquito mejor. Right? And maybe someday I'll be a great singer, who knows? Y tal vez algún día voy a ser un gran cantante, quién sabe. So it's a good qualification. Así que es una buena cualificación. So you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Yes. Lo voy a decir en español para que todos.
tuvo una vida horrible y logró perdonar algo tan feo. When you spoke about this story, this guy who has a terrible childhood and Yes. he could forgive his mother. Yes. Yo me pregunto si él estaba en una situación de tanto dolor que él había llegado a su límite máximo de dolor. I question to myself that if he achieved a position where he has a lot of pain, that Que la única salida que él tenía era o perdonar o morirse en el dolor. that the only way to get out of this was to forgive or perdonar o qué? Or die in- Or to die by pain. Entonces, él estaba hasta cierto punto libre de ego o de apreciación o de fuerza para consigo mismo. At a certain point, he was free from ego or for appreciation to himself. Entonces, Free from ego, or Appreciation. I don't know how to say that, but like before he forgave or after? Antes o después de que perdonó. he just had the option to forgive because he doesn't have any love. Él tenía la opción de perdonar porque no tenía nada de amor. That was the only way to get out. Era la única manera de salir de ahí. So how can a person, for example me, I don't have that kind of pain. Yeah. Como una persona, por ejemplo, a mí, yo no tengo esta cantidad de dolor. So how can and maybe I just think I just pop in my mind like maybe because I don't have that so strong pain in Yeah, my heart. yes. I don't taking the option to forgive. Y So- tal vez porque yo no estoy así, no tengo ese dolor en mi corazón, no tengo esa capacidad de perdonar. So maybe it's this ego who is interrupting my capacity to forgive. Así que tal vez este ego está interrumpiendo mi capacidad de perdonar. But I don't want to be that. I want to be like a little bit more smart. I don't want to have to suffer that much to. Pero no quiero llegar a sufrir eso tanto para perdonar. And what if I have the intention to forgive, but how can I destroy this ego to finally do it? Because I don't want to Pero have tengo to esa suffer. intención de perdonar, pero ¿cómo destruyo este ego para llegar allá? Well, one thing, Bueno, una the cuestión, thing that shifted him, la cuestión de girarlo, cambiarlo. is when the psychologist asked him, Cuando los psicólogos le preguntan, have you done ¿Has to others what your mother did to you? ¿Le has hecho a los otros lo que tu madre te hizo a ti? I think he did worse. Y creo que este funciona. And after that, he shifted. Y después de eso, él lo cambió. So that's something to meditate on. Es algo en lo que uno I don't puede want to meditar. forgive you, No quiero perdonarte, even though I've done just as bad of things to other people. incluso aunque yo haya hecho In estas some ways. cosas malas a otras personas de formas distintas. That's something to meditate on. Es algo para meditar. But as far as your question about the pain, Pero referente a tu pregunta sobre el dolor, you actually are in pain, but you suppressed it. tú estás en dolor, pero lo estás suprimiendo. And if you face it, you'll realize how much pain you're in, and that will become the impetus to give it up. Y si dejas de suprimirlo, lo enfrentas, te vas a dar cuánto dolor tiene y vas a dejarlo salir y vas a poder lidiar con eso. You suppress the pain so you could function normally. Tú suprimes el dolor para que puedas funcionar normalmente. And if you want to get motivated by the pain, then you'll allow yourself to feel it, and you'll realize that your pain is very great. Y si And quieres- you'll want to get rid of it. Y si quieres ser motivada por el dolor, debes dejar de suprimirlo, darte cuenta que está ahí, dejarlo salir y relieve. The last You want to get rid of it. Y quieres liberarte de él. That's what we do in the workshop. Eso es lo que hacemos en el taller. We force people Forzamos a las personas to feel the pain a sentir el dolor of their resentment, de su resentimiento, because everyone has suppressed it to one degree or another to be able to function.
Porque todos lo han reprimido without being depressed all the time. de una manera u otra para ser capaces de vivir y lo han reprimido. Of course, for him, he couldn't suppress it because his life was the consequence of all the hatred that he embodied. So it was obvious he was suffering. Por supuesto, él no podía suprimirlo porque toda su vida era una consecuencia de todo el sufrimiento. Era obvio que estaba sufriendo. But for us, we just put it away. Pero para nosotros solo lo hacemos al lado. And if you bring it up Y si lo traes and feel it, y lo sientes then you'll have a strong impetus to let it go. y tienes una fuerza, un ímpetus fuerte de dejarlo ir. This is my experience from the workshop. Esa es mi experiencia del taller. Because we ask the attendees to feel, like, where do you feel your resentment? Que You nosotros feel it in your body, you feel it around your body, in your neck, and your shoulder. Where do they actually go and allow themselves to feel it? Porque nosotros tenemos esta tendencia a sentirlo, nos permitimos sentirlo. ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿En qué parte de tu cuerpo? So some people say, I feel it in my stomach, or I feel it on my shoulders, or I feel it on my head. Algunas personas dicen, lo siento en mi estómago, en mis hombros, en mi cabeza. And then I say, did you ever feel that before? And they said, no, I never realized that it was there. Y yo les digo, ¿lo has sentido antes ahí? Y dice, no, nunca me he dado cuenta que lo tenía ahí. So that's my experience. Everybody says I didn't realize how bad it was until you made me feel it. Así que es mi experiencia. Nadie se da cuenta de ese dolor hasta que alguien te ayuda a sentirlo. And when you realize how bad it is, you want to get rid of it. Y cuando te das cuenta qué tan malo es, quieres liberarte de él. You know, it's kind of like you have a little pain in your knee, but doesn't handicap you. Es como, bueno, tienes un pequeño dolor en tu rodilla, pero no te And deshabilita. your doctor says, that's really serious. If you don't take care of it right today, right now, you're going to lose your leg. So that would be a strong impetus to do whatever he tells you to do. Bueno, pero si el doctor te dice, esto es muy peligroso, si no tomas cuidado de este dolor vas a perder tu pierna ahora mismo. Bueno, entonces ahí sí vas a hacer algo. But it doesn't hurt you. It doesn't bother you that much. So if he didn't tell you that, you wouldn't do anything. Así que si no te molesta tanto, no te afecta, lo vas a dejar ahí. So if you don't allow yourself to feel what you're actually feeling, then there's no real impetus. You're okay. Así que si no te permites a ti misma sentir lo que realmente estás sintiendo, no va a haber un ímpetus por querer dejar de sentirlo. And sometimes we just try to move on. Y Say it's not that bad, just move on, not worry about it. Y algunas veces solamente intentamos seguir adelante y decir, bueno, no pasa nada y sigo adelante. But if you do that and it still bothers you, that means you haven't moved on. It's still there, you're just ignoring it. Pero si tú ya has seguido adelante y te está molestando, quiere decir que todavía está ahí. It's like somebody bothers you and you tell them, no, it's okay, you don't bother me. You're just trying to be nice, but they do bother you. Es como si alguien te está molestando y dices, está bien, no me molestas, pero en realidad sí te está molestando, tú solo tratas de ser agradable. And we're trying to be devotees, so we're supposed to be forgiving. Bueno, estamos intentando ser devotos, así que supuestamente debemos de saber perdonar. Sometimes it's hard to admit that I'm not forgiving because I'm a devotee. Y algunas veces es not difícil decir que no estoy perdonando porque pues soy devoto y como que eso no está bien. So maybe I pretend that I am when I'm not. Tal vez estoy pretendiendo que lo soy, pero no lo soy. So it'll affect me. Así que eso me va a afectar seguramente. It has to affect me. Tiene que afectarme. I just may not be aware of how it's affecting me. Solo que no estoy al tanto de cómo me está afectando, de que me está afectando. But sometimes, if you get upset and you can't figure out why, it's probably because of something that stuck with you from 20 years ago or whatever. Y algunas veces si tú te molestas por algo, puede ser que te des cuenta que estás molesta por algo que te pasó hace tiempo atrás. There's something else in the purport. Hay algo más en el significado. It said that Dhruva realized that he was a servant. We're all servants. Decía que Dhruva se dio cuenta que él era un sirviente. And I was thinking about something this morning. Y estaba pensando acerca de algo esta mañana. Through countless lifetimes, we've been programmed
Es acerca True Kind Life. Countless lifetimes. Por incontables vidas Been programmed. hemos sido programados. And what's the program? ¿Y cuál es el programa? I'm meant to enjoy. Estoy aquí para Through my disfrutar senses. mis sentidos. So program is just another word for habit. Así que programa es otra palabra para hábito. So we all know through experience that tendency to think about how we can enjoy, it's kind of always there. Y nosotros sabemos por experiencia que esa tendencia de pensar cómo puedo disfrutar siempre está ahí. Although we've heard over and over again that we're servants. Aunque hemos escuchado una y otra vez que somos sirvientes. Isn't that interesting? ¿No es interesante? That the reprogramming is not yet complete. Que la reprogramación no está todavía completa. And the Hare Krishna mantra is actually the reprogramming. Y que el mantra Hare Krishna es la reprogramación. Oh Krishna, I still think I'm an enjoyer. Oh Krishna, todavía pienso que soy un disfrutador. Please help reprogram me to think that I'm a servant. Por favor, reprográmame para pensar que soy un sirviente. If I had the servant program, Si tengo el programa de sirviente, then I would never think about enjoying anybody or anything. nunca voy a pensar en disfrutar a nadie o a nada, Because that would be the new habit porque ese sería el nuevo hábito or the new program. o el nuevo programa. So everything that I see, everything that I do gets filtered through the new program that I'm a servant. Así que todo lo que haga estará encajando en ese programa de que yo soy un sirviente. Prabhu, could you sweep the temple room floor? Prabhu, ¿puedes trapear el piso del templo, de la sala del templo? No, don't you know who I am? No, que no sabes quién soy yo. You should ask some new bhakta. Debes decirle a un nuevo bhakta. I'm a Brahmin. Yo soy un brahman. So that kind of programming causes us to think in foolish ways. Así que ese tipo de programación nos hace pensar en maneras locas. There's a story. Hay una historia. One of our gurus, who was a brahmachari, but he was called a Maharaj, was visiting at a temple for the first time. Uno de nuestros gurús, que era un brahmachari, estaba visitando uno de los So templos. they went to the temple to pick him up. Así They que, went to the airport to pick him up. y fueron al aeropuerto a recibirlo. And they were looking for the Maharaj. Y estaban buscando por el Maharaj. So they saw him. Así que lo vieron They said, we're coming to pick up the Maharaj. y le dijeron, sabe, estamos viniendo a recoger a Maharaj. If you need a ride, we'll take you back Si also. necesitas un ¿cómo se dice? And then the Maharaj, Un ride, te llevamos. then the Maharaj never came because he was the Maharaj. Y Maharaj nunca vino porque él era Maharaj. And as soon as they brought him back to the temple, they said, just thought he was just a brahmachari. We need to help you wash the dishes. So he just went in and washed the dishes. Y tan pronto como llegaron al templo, bueno, pues como era un nuevo bhakta, le dijeron, oye, te necesitamos para que nos ayudes a lavar los trastes. Y entonces él fue a lavar los trastes. Until the temple president saw, and the temple president knew who he was, and he stopped him. Así hasta que el presidente del templo lo vio y él sabía quién era, entonces lo detuvo. So that's the result of thinking I'm a servant. Así que ese es el resultado de pensar que yo soy un sirviente. If that's the new program, Y si ese es el nuevo programa, it doesn't matter how much money you have or how many followers you have. no That program is the program. I'm the servant. It doesn't change. No importa cuánto dinero tengas, cuántos seguidores tengas, porque esa es tu programación, entiendes que eres un sirviente. But when you have the program, I'm the enjoyer, Pero si tienes el programa de que soy el disfrutador, and the handsome guy with the big muscles or the beautiful girl shows up, then it incites that desire because that's the program. y es el chico así grande, de músculos fuertes, y viene una chica hermosa, pues va a ser ese ciclo, porque está programado así. So we're praying, when we're chanting, we're praying, Krishna, please help me realize I'm a servant. Because I don't realize it. I still think I'm an enjoyer.
Y estamos orando, estamos pidiendo, Krishna, por favor, ayúdame a darme cuenta que soy un sirviente, porque no pensamos todavía que somos los disfrutadores. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please help me to realize I'm a servant, not an enjoyer. Por favor, ayúdame a darme cuenta que soy un sirviente, no un disfrutador. Yes. Hare Krishna, muchas gracias por su clase. Thank you very much for your class. Quisiera preguntar, a veces uno quisiera compartir o unir, ¿no? el poder apoyar de una forma tanto grupal como consejos para poder servir mejor. Sometimes we want to share with others, to help others. Pero a veces el cargo o la selección o yo elijo esto porque así creo que es mejor. ¿Dijiste a veces tu karma? No, porque a veces las personas, como si tú quieres aconsejar para que puedan servir mejor y... Sometimes you want to give advices so los otros, so the others can serve better. Pero eso, de cierta forma, a veces hay selección sobre ello. But sometimes there are a selection for these advices. Y yo quisiera elegir esto, siento que sea mejor, pero... And sometimes I Can't give the advice you want to give? Porque dar el consejo que tú quieres dar. Pero esa persona se siente como capacitada o elegida. But that person feels that is the chosen one or the most with more abilities to do it. Y solo es un consejo, ¿cómo puedes compartir o unir para que sea mejor en grupo? And that is only one advice. So how can we share in group? Un consejo para poder ayudar y servir mejor. ¿Te refieres a que tú cómo podrías dar un consejo para que se... So how can I give an advice for the group that relates to everybody? If a person doesn't feel I'm qualified to do it. If the person doesn't feel you're qualified to give the advice, or they're qualified to accept the advice? Sí, o sea, si la persona piensa que no estás cualificada para dar ese consejo o que la persona piensa que es la calificada para darlo. Both. Well, the answer to the first one is become qualified. Así que la respuesta del verso es vuélvete cualificada. Or if you are qualified and they just don't think you are, you can't give them advice. Así que pero si tú eres cualificada y ellos piensan que no lo eres, pues entonces no puedes darles consejos. Okay. And you'll just upset them. Solamente los molestas. Los haces que se molesten. And yeah. ¿Es mejor apartarse? So it's better to be away from them. Not necessarily away from them, but No necesariamente alejarte, the way you just have to encourage them in a different way. sino que tienes que motivarlos de una manera distinta. You know, it's like you give me some advice, and I say thank you. If I need more advice, I'll ask you. Es como si tú me das Which is un a polite way of consejo. saying I don't want your advice. Es como si tú me das un consejo y yo te digo, gracias, cuando necesite más consejos yo te los pido. Es una manera amable de decir no quiero tus consejos. So you give advice to those who want it, Tú le das consejos a esos que quieren tus consejos and que los quieren. those who respect you. Y a esos que te respetan. And although you might see somebody making a mistake, you can't instruct them because they won't listen to you. Y puede que veas a alguien que está cometiendo un error, pero no puedes instruirlos porque no te van a escuchar. And then sometimes you go to their guru and you say, Maharaj, you have this disciple who's doing this. Can you instruct him? And then even the guru says, no, I can't because he won't listen to me either. Porque algunas veces incluso vas con el guru y le dices, Maharaj, su discípulo está haciendo esto, ¿podría usted decirle que no lo haga o que lo haga diferente? Y dice, no puedo porque él no me va a hacer caso. So No le puedo instruir. It's not just your problem. Así que no solo es tu problema, It's pretty universal. es un problema universal. Yeah. Which, of course, causes us to wonder,
why do you have a guru if you don't want to follow their instruction? What was the whole point of that? Y una de las causas es de ¿para qué quieres un guru si no quieres seguir sus instrucciones? ¿Cuál es el punto de eso? But still, at least we should understand that sometimes people are afraid of the instruction because it's going to be something they either don't want to hear or don't want to do, so they'd rather you just don't tell them. Pero aún así podemos entender que las personas algunas veces no quieren ser instruidos porque tienen miedo, tal vez les vas a decir algo, van a escuchar algo que no quieren escuchar o que no pueden hacer, entonces mejor se mantienen al margen. Primero, segundo. Primero, mi pregunta es, ¿existe ego espiritual? En los 80s, cuando yo conocí, el ego espiritual de vuestros amigos se sentían semidioses, ¿verdad? my question is that in the 80s when I meet, cuando usted conoció conciencia de Krishna en los 80, in the 80s when I meet Krishna consciousness, I have a lot of friends who have a high ego, spiritual ego. So, se sentían semidioses y después se cayeron y andaban en drogas y en alcohol, ¿verdad? they felt demigods and then they fell down and they were in drugs and Mi pregunta es, ¿qué tan peligroso es el ego espiritual, verdad? so my question is how dangerous is to have a spiritual ego. What do you mean by spiritual ego? ¿A qué te refieres con ego espiritual? Ego espiritual, me refiero a la persona llega a tener una jerarquía espiritual y se siente un semidios, ¿verdad? I'm saying that when a person has a high level in spirituality and hierarchy, he feels that superior to others. Oh, how dangerous is that? ¿Qué tan peligroso es eso? It's destructively dangerous. Es destructivamente peligroso. Because, see, the point is, if you're advancing spiritually, Porque, mira, el punto es, si tú estás avanzando espiritualmente and you think you're advanced and you're better than others, y piensas que avanzas y que eres mejor que otros, that means you haven't made any advancement. significa que no has hecho ningún avance. Because that's how everybody thinks like that. Porque todos piensan así. Every man and woman on the street thinks, yeah, I'm not the worst person, I'm better than a lot of people. Todos los hombres o mujeres en la calle piensan, sí, no soy la peor persona. The most elevated devotee actually thinks that everyone's better than him. El devoto más elevado, de hecho, piensa que todos son mejores que él. And in the Bhagavatam it says, a devotee who's in the mode of ignorance thinks, I'm the best devotee. Y el devoto en la modo de la ignorancia piensa que es el mejor devoto. I'm American, Oh, soy estadounidense. I'm better than you. Soy mejor que ustedes. And so, I'm a devotee, but I'm thinking like an ordinary American, or I'm better than you. So Así que soy devoto, pero estoy pensando como un estadounidense ordinario, que soy mejor que tú. then I've just demonstrated that I haven't really understood the basics of Krishna consciousness. Así que estoy demostrando que no he entendido la base de la conciencia de Krishna. I think it's in Mahabharata or one Dharma Shastra. It says if you think you're a fool, you're a wise man, and if you think you're wise, you're a fool. Creo que es en el Mahabharata que dice, si tú piensas que eres un tonto, eres un hombre sabio, pero si tú piensas que eres sabio, eres un hombre tonto. So, it's a trap. Así que es un truco, It's trampa. actually described in the Brihat Naradiya Purana De hecho, está escrito en este libro. that we can renounce everything, Podemos renunciar a todo, but then we get proud of the fact that we renounced everything. pero después nos sentimos orgullosos del hecho de que hemos renunciado a todo. I'm celibate, I live simply, I don't have money, Oh, soy celibato, vivo simple, no tengo I dinero, only have 2 dhotis, 2 kurtas, solo tengo 2 dotis, 2 kurtas. so I'm completely renounced. Estoy completamente And then I renunciante. become proud, I'm better than you. Y me vuelvo orgulloso de que soy mejor que I'm tú. more renounced than you. So it's like, Que es-
Like Maya's like waiting, every level you go, Maya's like one step above waiting with some new trick. Así que cada paso al que vas, Maya te está esperando para probar. And that's why I'm saying, until we reprogram ourselves that I'm servant, we'll be susceptible to those tricks. Así que es lo que estoy diciendo, hasta que nos reprogramemos a que somos sirvientes, vamos a estar pasando por esos See, caminos. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that if a pure devotee is firmly situated and I am servant, so that it's impossible for him to become overcome by followers and praise and wealth, because he can't forget he's a servant. So he sees that all his followers are better than he is. He serves them. That's his consciousness. Srila Bhaktivinoda Thakur, él decía, si un devoto está firme en que es un sirviente, jamás va a poder sentirse más que los otros. Siempre va a pensar que, where's the last part? That he can't be swayed by followers or... que puede estar He sees adorado por seguidores. Here's all your followers. Yes, I am your servant. Y pueden decirle, estos son tus seguidores. Y él dice, sí, yo soy su sirviente. When disciples would pay obeisances to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he would say, Dasosmi, I am your servant. Cuando los discípulos de él le daban reverencias, él solía decir, Dasosi, yo soy tu sirviente. So you think, okay, here's the guru. How is it that the guru is seeing that he's servant of his disciples? He can't see any other way because he's firmly planted in his firm realization is I am servant. So even I'm servant of my disciples. Así que puedes decir, aquí está tu gurú. ¿Cómo puedes pensar que el gurú le está sirviendo a los discípulos? Él por su formación, él le dice, yo soy un sirviente y aquí están los discípulos. ¿Cómo les voy a servir? We saw in the early days of ISKCON, you'd be a devotee like 6 months, 8 months, you'd be 20 years old. They'd make you temple commander and you'd think you're Lord Brahma and you just lord it over everybody. O sea, te vuelves un devoto de Krishna, eres muy joven, ya a los 6 meses ya te vuelves presidente del templo y tienes 20 años, entonces sientes que eres el señor Brahma. So you got a position and now you forgot your servant. Así que tenías una posición, obtienes una posición y ahora te olvidas que eres un sirviente. You see, when we're young, así que cuando somos jóvenes, we're totally programmed by this society to think of ourselves as enjoyers and controllers. Estamos programados completamente por esta sociedad para pensar de nosotros mismos como disfrutadores. So that programming is deeply ingrained. Así que ese programa está muy profundo. And Krishna consciousness is the deprogramming. Y la conciencia de Krishna es la deprogramación. But due to offensive chanting, we don't get deprogrammed that quickly. Pero debido a nuestro canto ofensivo, no obtenemos esa deprogramación rápidamente. That's the Maha Mantra, is just reprogramming that I am eternal servant of Krishna in our hearts. Y es lo que hace el Mahamantra, nos está reprogramando que somos eternos sirvientes de Krishna en nuestro corazón. And when that new program is completely there, then you'll never be proud. Cuando ese nuevo programa esté completamente ahí, tú nunca más vas a ser orgulloso. In the false ego sense of pride. En una forma del ego falso. That you'll always be humble. Siempre vas a ser humilde. Because you'll always see yourself as a servant. Porque siempre te vas a ver a ti como un sirviente. Yes? ¿Sí? He has a question. Then you, yeah. Is your question about his question? Yeah, okay. Es que su Let her go pregunta está first, relacionada con lo que dijo él. Un bravo que es psicólogo hace poco me comentó acerca de lo mismo y me decía que uno tiene que aceptar la naturaleza de la otra persona. One Prabhu, one devotee who is a psychologist, told her that one has to accept the nature of the other person. Y tratar de compartir lo que uno le gusta, lo que uno es. Compartir como con ella. Ajá, con la persona que Con la persona. hay una riña. And to try to share our own nature with this person, even there is some difference. Y conocer su naturaleza. And to know her nature, the nature of the person. Yeah. If you know their nature, then you'll naturally know what to say and what not to say.
Si conoces su naturaleza, naturalmente sabrás qué decir o qué no decir. Sometimes just being affectionate is the best preaching. Algunas veces solamente ser afectiva es la mejor prédica. You know, like, I'm the kind of person who likes to figure things out for myself. I don't or I don't. I am. Soy I el like to tipo, figure things out for myself. soy el tipo de persona que me gusta como descifrar las cosas por mí mismo. So sometimes I don't like to be told. You know, you say, do it this way. I go, I'll figure it out. Don't tell me. Y a veces no me gusta que me digan, hazlo de esta manera. Y yo digo, bueno, yo lo voy a descifrar, no me digas. So if you're dealing with somebody like me, who doesn't like to be told, but likes, you know, like I can just read it in the book and figure it out. You don't have to tell me. Then obviously they don't want to be instructed. Así que si estás lidiando con alguien como yo voy a decir, bueno, lo voy a leer en el libro y luego voy a saber cómo hacerlo, no tienes que instruirme. Or I say something, you don't have to tell me, I already know. No necesitas decírmelo, yo ya lo sé. There's nothing you can tell me I don't know. No. Or I can't learn. No hay nada que puedas decirme que no sepa o que pueda aprender. But let's have kirtan. Pero, what? Let's have kirtan. Vamos a tener kirtan. So, you know. Yes. I'm not that bad, but a No soy little, tan malo, but my father couldn't tell me anything. pero mi padre no me podía decir nada. And he would say, I can't tell you anything. Y mi padre me decía, no te puedo decir nada. And my mother would say, Y mi madre decía, talking to you is like talking to a wall. y mi madre decía, hablarte a ti es como hablarle a un muro. It was just my nature. Es solo mi naturaleza. I like to understand things on my own rather than people tell me this is how it is. Me gusta entender las cosas por mí mismo en lugar de que las personas me digan así es como es. It's just how I am. Es como soy. I mean, it's a problem sometimes. Algunas veces es un problema. Sometimes it's good because I figure things out Y algunas veces es bueno porque yo las descifro. that other people haven't figured out. So it works for and against me. He descifrado cosas que otras personas no han descifrado, así que funciona muy bien para mí. So I'm working with it. Así que Yes. estoy trabajando en eso. Yes. Todos, me he dado cuenta que todas las personas buscan su propio interés. Pero, I have realized that all people look for their own interests. Yes. pero cuando nosotros nos convertimos o empezamos a ser conscientes de Krishna, tratamos de llevarles un poco, bueno, no tratamos, hacemos, les llevamos la conciencia de Krishna, les empezamos a compartir. But when we become Krishna consciousness, we try to share with them about Krishna consciousness. Y en lo personal, a mí, yo pienso que quiero dedicar toda mi vida a compartir conciencia de Krishna, pero me siento a veces como encrucijado porque quisiera ser auténtico, o sea, quisiera tener la autenticidad de llevar el movimiento de Krishna sin venderme a ellos. Sin But buscar- sometimes I want to share with others all this, but sometimes I feel struggle into myself because I want to share this with others, but I don't want to sell myself to others. I want to be authentic. ¿Cómo puedo? Which means sell yourself means what? Venderte a ti significa qué? Como tratar de no ser la persona, o sea, tratar de cubrir la conciencia de Krishna solo para quedar bien con ellos. Por ejemplo, hace ratito mencionaba Guruji To try to cover that I am Krishna, I'm in this path. que mencionaba que una persona verdaderamente iluminada no va a decir nosotros somos uno, pero por ejemplo hay lugares donde yo ya entiendo que no somos todos uno, pero para poderles vender un poco de, no venderles, sino compartirles conciencia de Krishna, les digo, sí, todos Yeah. somos uno, ¿no? That, for example, you in the class you said this example that all we are one. And for example, he sometimes have to approach to some people who believe that we all are one to share Krishna consciousness. Entonces, ¿hasta qué punto poder, o qué interés usted, Gurudev, en su sabiduría, qué ha encontrado que es como un interés único en el cual no nos vamos a vender o no vamos a ser no auténticos? So, in your experience, where is that point who make people like to be together, but not try to like change this inner essence of Krishna consciousness? And not to compromise? Que no lo comprometa. Ajá,
There's two ways to look at it, Hay dos maneras de verlo. and that will depend on the person. Y eso depende de la persona. And it will depend on the person's what's going on inside. If they actually want the truth, or they're just happy with the truth they have now. Depende de la persona, si realmente ellos quieren la verdad o están felices con la verdad que tienen en ese momento. Because there's some people who've been around Krishna consciousness for 30 years, Porque hay personas que han estado alrededor de conciencia de Krishna por 30 años and they never quite became devotees. y nunca se volvieron devotos. And they've probably heard hundreds of classes. Y probablemente han escuchado cientos de clases They're attached to a different conception. y están apegados a diferentes percepciones. And so we have to accept that. Y así que tenemos que aceptarlos. But the best thing you can do Pero lo mejor que tú puedes hacer to inspire para inspirarlos, anybody para inspirar a cualquiera, is to become advanced. es volverte avanzado. Because if you're more enlightened and more happy than anyone else they ever meet, that says a lot about the power of Krishna consciousness. Porque si tú eres más feliz y más iluminado que todos los demás que has conocido, eso significa que it means It says everything about Krishna consciousness. que dice todo sobre conciencia de Krishna. Jai Krishna Radha Madan Gopal. Sometimes people will ask me, like non-devotees, Algunas personas que no son devotos me preguntan, how do I know who a bona fide guru is? ¿cómo sé que es un guru fidedigno? I said, well, one thing, Digo una cosa, meet the disciples of the guru. conoce a los discípulos del guru. Because if you become their disciple, if you become his disciple, you're going to become like them. Porque si tú te vuelves su discípulo, te vas a convertir como ellos. So do you like the way they are? Así que si te gusta la manera en la que son, So if the guru's philosophy is lacking, the disciples will also be lacking in some philosophy or practice. And if the guru's not lacking, the disciples won't be lacking, and you'll see the difference. así que si el guru tiene faltas, también los discípulos van a tener faltas en algún punto. So Y si el guru no tiene faltas, el discípulo tampoco. in one sense, the best service to your guru is to personify what he teaches, because then people will learn through your life. Así que la mejor manera es personificar las enseñanzas de tu guru, porque de esa manera People will learn through your life, porque las through your personas van a example. aprender a través de tu vida, de tu ejemplo. And they'll see you're more elevated and more knowledgeable and happier than the disciples of the other gurus, or than I am myself. O te van a ver más elevado, más feliz que los discípulos de otros gurus o de mí. Yes? Yeah. So I would say as an answer, a global answer to every preaching question, one answer would become more Krishna conscious. Así que una respuesta global a cualquier pregunta de prédica sería: sé más consciente de Krishna. And you will see in your own life, the more Krishna conscious you are, the easier it is to make other people Krishna conscious. Because the more difference there'll be between you and them, and they'll notice the difference. Y verás que mientras más consciente de Krishna seas, habrá más diferencia en tu vida y ellos van a notar esa diferencia. They'll feel different around you. Se van a sentir diferente alrededor de ti. And if they feel different around you, they know you have something. Y si se sienten diferente alrededor de ti, ellos saben que tú tienes algo. And you say, what are you smoking? ¿Qué You go, estás I'm not fumando? smoking anything. I'm chanting Hare Krishna. ¿Y qué estás fumando? No, no estoy fumando nada, estoy cantando Hare Krishna. This is way better than marijuana. Esto es mucho mejor que marihuana. Yes. Sí. Bueno, mi pregunta es acerca de cómo agradecer o cómo responder un cumplido o cómo tomar lo que hacemos bien en lo que se reprograma
chico, soy un sirviente. Ah, okay. Confundir. Okay. How can I deal with some compliment to me, and why this reprogram start this new chip reprogram that I'm the servant? What was the first part of the question? Yeah. How can I deal with a compliment to myself of someone? I don't know. I mean, she tries to say that to don't came to the false ego, the thing that I'm the joy. How can I deal with this if someone tells me something good about me? How can I remember that I'm the servant? Someone, well, Srila Bhaktisiddhanta said that if someone praises you, Srila Bhaktisiddhanta dijo que si alguien te halaga, you can think, puedes pensar, they're telling me me están diciendo the quality la cualidad I need to develop. que necesito desarrollar. So if I say, Om Shanti, Si yo digo Om Shanti, you're very humble, eres muy humilde, then you think, puedes pensar, oh, I should practice humility. o necesito practicar humildad, Or you're very determined. o eres muy determinada, Oh, I should become determined. o debo volverme determinada. That's one way to take it. Es una manera de tomarlo. Now, another way to take it Otra manera de tomarlo may be that what the person is saying is true. You are humble or you are determined. y tal vez lo que la persona está diciendo es verdad, eres humilde, eres determinada. And if that's true, Y si eso es verdad, or if that's easier for you to accept it that way, y es más fácil aceptarlo de esa manera para ti, you think this is all the mercy of Guru and Krishna. Piensas, esta es toda la misericordia de Guru y de Krishna. So really they're praising my Guru, they're not praising me because it's by his mercy that I have these qualities. Así que realmente ellos están glorificando a mi Guru, o no me están glorificando a mí, porque por la gracia de él tengo estas cualidades. Because we all know if we weren't devotees, we wouldn't have those qualities. Porque nosotros sabemos que si no fuéramos devotos no tendríamos esas cualidades. At least not to the degree we have them now. Por lo menos no al grado que tenemos. So what we want to happen Así que lo que queremos que pase is as soon as someone glorifies us, es que tan pronto como alguien nos glorifica, automatically we automáticamente think that's glorification of my Guru. pensamos, esa es glorificación para mi He Guru. said, I must have embodied some of his mercy, and so we're happy. Estoy personificando alguna de su misericordia y por eso pasó. We're not proud. No estamos orgullosos. So here's the problem. Así que este es el problema. Those of us, some of us, algunos de nosotros, we lack, you could say, self-esteem or self-confidence. nos falta autoestima o confianza en nosotros mismos. So if someone praises us, Así que si alguien nos glorifica, for us it's like our favorite food. así que para nosotros, si alguien nos glorifica, para nosotros es como nuestra comida favorita. And we're really hungry. Y realmente tengo mucha hambre. So it's hard to say, oh, it's the mercy of my Guru, because I'm really hungry and I don't want to give him the prasadam. Así que es difícil decir que es la misericordia de mi Guru porque tengo hambre y no he tomado prasad. You know, you're really hungry and someone says, here's a mango, it's for your Guru. And you're looking at it and thinking, I want to eat this, I'm starving. Estás muy hambrienta y de momento alguien viene y dice, acá hay un mango para tu Guru. Y dices, oh, no he comido, estoy hambrienta, ¿quieres comerlo? Here's praise for you. It's for your Guru, but I'm so hungry, I want it for myself. Aquí hay una glorificación para ti, es para tu Guru, pero como tengo tanta hambre, me lo voy a quedar yo. So that's why we have the problem. Ahí es donde tenemos el problema. We're like if I say, you're very smart, Como si yo puedo decir que eres muy inteligente and you feel you're not smart, y tú sientes que no eres that inteligente. you want to imbibe that glorification because it makes you feel good. You want to? Hold on to that. Tú quieres mantener esa glorificación porque se siente bien, Right? ¿sí? So to be able to recognize it's coming from Guru and offer it to Guru, you have to be not hungry. Y en orden de mandar eso a tu Guru, que viene de tu Guru y es por tu Guru, tienes que no estar hambrienta. So that means you have to be more. If you think, no, I'm really stupid, Si tú piensas que soy tonta, and someone says you're, because
Stupid is like strong word. To say the foolish. It's okay. I'm not, if you think you're not smart, Si tú piensas que no eres inteligente and someone says you're smart, y alguien dice que eres inteligente, that feels really good. se siente muy bien. But if you feel like, I'm as smart as everybody, I'm not better, but I'm smart, but then someone says you're smart, you just often, that's my Guru's mercy. You don't need to hold on to it, because you're not feeling there's any lack in myself. You understand? Porque si tú dices, si tú pensaras, pues soy inteligente como el promedio y alguien dice que no eres que eres inteligente, pues cuando te lo digan vas a decir, pues es misericordia de mi guru, no va a haber como mayor problema. I was doing a workshop, Estaba haciendo un taller and I was talking about something stupid I did. y estaba hablando de algo estúpido que hice. And it was a lesson. Era una So lección. the other day I did this, it was really stupid. Del But otro it was día a hice lesson. esto, hice algo muy... And there was a devotee there, who was a psychologist. Y había un psicólogo que era un devoto que era un psicólogo. We were talking, he said, when you give your own life examples, it helps the students. Y estaba diciendo que cuando tú das estos ejemplos de vida, le ayuda a los estudiantes. And she said, you can only tell other people you did something stupid if you don't feel you're stupid. Tú solo le puedes decir a las personas que han hecho algo estúpido si tú te Right. sientes estúpido. Yesterday I did something stupid and I tell you what it was. And I think it's a good lesson, so I say, and it doesn't hurt my ego, it's just, I'm trying to help you. But if I actually think I'm stupid, I'm not going to tell you I'm stupid, because that would be embarrassing. Por ejemplo, te puedo decir que ayer hice algo estúpido y te lo puedo decir, bueno, pues no me va a afectar porque realmente fue estúpido. Pero si yo pienso que soy estúpido y te digo que hice algo estúpido, me va a afectar. If I think I'm stupid, I'm going to tell you, yesterday I did something really intelligent. Si pienso que soy estúpido, te voy a decir, ¿sabes? Ayer hice algo muy inteligente. Because I need you to think I'm intelligent. Porque necesito que pienses que soy inteligente. Because I don't even think I'm intelligent. I need other people to think I'm intelligent to pick me up. Porque ni siquiera siento que soy inteligente. Necesito que otras personas piensen que soy inteligente para que me suban. So that becomes the problem when we're being praised. Ese pues, se vuelve el problema cuando estamos siendo glorificados. Mahatma Prabhu, you're this or that. No, it's just Prabhupada's mercy. I don't need the praise. I'm okay. Mahatma Prabhu, tú eres esto y esto. No, todo es misericordia de Prabhupada. No necesito esas glorificaciones. Estoy bien así. But if, I think I'm a horrible person and I'm stupid, and you say you're a good person and smart, I just grab that up. Pero si yo pienso que soy una persona horrible y tú me dices, pienso que eres una persona muy inteligente, simplemente me voy a agarrar a eso. Yes? ¿Sí? So you want to get to a point where you stop thinking there's something wrong with you. Así que tú puedes llegar a un punto donde puedes estar pensando que hay algo malo contigo. Because that's like your hunger. Porque es como tu hambre. And that's why you eat up all the praise. Y por eso te comes todas esas If glorificaciones. someone doesn't feel that way, you can praise them all day and night. They don't need it. It doesn't affect them. Si alguien no se siente así, puede estar recibiendo esas glorificaciones día y noche y no le afectan porque simplemente así es. They just want to please their guru. That's all they care about. Ellos solamente quieren complacer a su guru, es solo lo que les importa. Getting your praise is not important. Knowing that their guru is pleased, that's important. Obtener su glorificaciones no es importante, lo que les importa es servir a su guru. Complacer a su guru. So you may also have a program in there that has to be changed. Y tal vez puedes que tengas un problema ahí y que se necesite cambiar. Something's wrong with me. Que digas, hay algo malo conmigo. I'm not this, I'm not No that. soy esto, no soy eso. Yeah, so then you'll be hungry for the praise. Entonces vas a estar hambrienta por las glorificaciones. So you want to get that to normal. Así que necesitas llegar a ese nivel normal. You're not stupid and you're not the smartest person in the world. You're No just eres- like everybody else. No eres estúpida ni la persona más inteligente en el mundo, eres como todos los demás. You're smart at some things and not smart at other things, like all of us. Eres inteligente en unas y no inteligente en otras, como todos nosotros. And that's okay. Y eso está bien. And you can be better Puede ser mejor. today. Hoy.
and better tomorrow. Y mejor mañana. You may never be Albert Einstein, but that's okay. Tal vez nunca serás Albert Einstein, pero está bien. You know, you can sing nice, so you don't have to be Albert Einstein. Puedes cantar agradable, así que no tienes que ser Albert Einstein. Right? So, yeah. See, you see the paradox here is low self-esteem actually causes pride. Así que la paradoja aquí es que el bajo autoestima causa orgullo. It doesn't generate humility, it generates pride. No genera humildad, genera orgullo. Because we want to be honored. Porque queremos ser honorados. Honrados. We need to be honored. Necesitamos ser honrados. Because we're hungry for honor. Porque estamos hambrientos de eso. If you have healthy self-esteem, you're not hungry for honor. Porque si tienes un amor propio saludable, no necesitas ser So honrado. then you can be humble. Entonces puedes ser humilde. So low self-esteem is actually the cause of pride. Así que la baja autoestima es la causa In many cases. de aceptar esas calificaciones, en muchos casos. Because you're always looking for recognition. Porque siempre estás buscando por reconocimiento. To feel good about Para yourself. sentirte Just so you bien. can feel good about yourself, you need recognition. De hecho, para sentirte bien contigo misma necesitas reconocimiento. I have a little question. ¿Y cómo podemos desarrollar ese amor propio? How can we develop this self-esteem? How can we? Develop, making grow the self. How can we get rid of it? Yeah. How can we make grow our self-esteem? Outgrow it. Yeah. Maybe some reprogramming might be required. Tal vez una reprogramación va a ser requerida. Because it depends how deeply programmed you are. Depende qué tan profunda sea la programación que tengas. Maybe just a little thing. Tal vez solo un poco. And you just think, this is stupid. I'll stop telling myself I'm stupid because I'm not, and it's finished. But if it's deeply programmed, it's going to take more work. Tal vez digas, oh, esto es tonto. Voy a dejarte de decirme a mí misma que soy tonta y voy a reprogramarme, pero tal vez es algo más profundo. Then you want to know how if it's deeply programmed? ¿Quieres saber cómo es una reprogramación profunda? You do things you do good things. Haces cosas buenas. You say smart things. Dices cosas inteligentes. And you walk around saying I'm stupid and useless. Y te vas diciendo soy estúpido y inútil. Stupid and useless. Yes, inútil. That's how you know it's deeply programmed. Es como sabes que es una programación profunda. Because the reality of what you are and the reality of how you think you are completely different. Porque la realidad en la que estás y la realidad en que tú piensas que eres es completamente distinta. The person's walking around saying they're stupid and they have a PhD. That doesn't make sense. Las personas que caminan por ahí diciendo que son estúpidas y que tienen un doctorado no tiene sentido. I can't do anything, and they're a professor at the university. That doesn't make sense. Un profesor de la universidad que diga, ay, no puedo hacer. That means there's a program in there. Significa que hay un programa ahí. That there's something wrong with me. Hay algo malo ahí. And that's why they think that way, although there's no evidence of that. Y es por eso que piensan de esa manera, aunque no haya evidencia del otro. Sometimes you have to look at the evidence. Algunas veces tienes que mirar la evidencia. I say I'm stupid, but I have a PhD. That doesn't make sense. Así dices, oh, soy estúpido, pero tengo un doctorado, no tiene sentido. Maybe I'm actually smart. De hecho, tal vez soy I inteligente, just thought I was stupid. pero pensé que era estúpido. Like, let's look at the evidence. Veamos la evidencia. There's basically, anyone who has low self-esteem, there's basically no evidence. Todos tienen la baja autoestima hasta que no hay evidencia. But when the low self-esteem is really bad, they make up evidence. Pero cuando la baja autoestima es muy mala, ellos ocultan la evidencia. Om Shanti, you're really nice. Thank you for helping me do this. Oh, Om Shanti, tú eres muy buena. Gracias por ayudarme a hacer esto. Oh, I'm not nice. Oh, no soy agradable. You deny evidence. Niegas la evidencia. That means the program is really deep. Significa que el programa es muy profundo. Because I'm telling you you're nice, that's going against your program. Porque te estoy diciendo que tú eres buena, eso está yendo contra tu programa. Your program is I'm not nice.
Y el programa es que no soy buena. And that's why when I say you're nice, you say I'm not nice. Por eso cuando yo digo que eres buena, tú dices, no, no soy buena. When I say you're smart, you say I'm not smart. Y cuando yo digo tú eres inteligente, tú dices, no So soy that's inteligente. when you deny the evidence, that's when it's pretty bad. Cuando niegas la evidencia es muy malo. Make sense? ¿Tiene sentido? You've seen it ¿Lo has before? visto antes? Now, and it's really, it's actually, it becomes more difficult once you become a devotee. De hecho, se vuelve más difícil cuando te vuelves un devoto. Because now you're trying to become humble and you can't tell the difference between low self-esteem and humility, so you just practice low self-esteem thinking that's humility. Porque intentas ser humilde y estás lidiando y no sabes si eres humilde o tienes la baja autoestima. And you walk around saying, I'm stupid, I don't do anything right, because you think that's what you're supposed to say. Y te vas diciendo, oh, soy estúpido, no haga nada bien, porque supuestamente es lo que tienes que decir. And while I'm saying I'm so stupid, inside I'm hoping everyone thinks I'm intelligent. Y mientras digo, oh, soy muy estúpido, dentro de mí estoy pensando que todos pensaran que soy inteligente. And I'm hoping to get praised for how nice I did the vases on the altar. Y estoy deseando obtener glorificaciones. While I'm saying I don't know how to do vases. Mientras estoy diciendo, yo no sé cómo hacer vases. I'm not good at vases. I just hope everyone praises me for what I do. Mientras digo que no sé cómo hacerlo, espero que todo el mundo me glorifique. So it's getting, humility gets mixed up with low self-esteem, and it's just one big mess. Así que la humildad se mezcla con la falta de autoestima y se vuelve todo un gran desastre. Om Shanti, the vases are beautiful. Om Shanti, las bases son hermosas. No, they're not. No, no son. No, just admit they are beautiful. Solo admite que son bonitas, It's hermosas. okay. It's, Krishna's mercy, Krishna inspired me. Es la misericordia de Krishna, Krishna Then me you say, inspiró. you say, yeah, they're beautiful, Krishna inspired me. Then that's what actually happened. Y dice, sí, son bonitas, Krishna me inspiró. Y de hecho es lo que pasó. So you imagine Dhruva reciting these amazing prayers, and then he says, but I'm really just an idiot. Imagínense Dhruva recitando estas increíbles oraciones y diciendo, bueno, pero realmente soy idiota. No, he doesn't say that. He says, oh, Krishna's mercy, I could do this. Él no dice eso, simplemente dice, oh, es Krishna, por Krishna puedo hacer esto. He's not going to say, actually, take those prayers out of the Bhagavatam, they're no good. No, they were good. Let's leave them there. It's okay. People will benefit. And it's Krishna's mercy that I could do it, and Krishna used me to do it. Él no dice, ay, no quites esos versos del Bhagavatam porque no son muy buenos. No, está bien, él los está usando para glorificar a Krishna y está bien por la misericordia de Krishna. Humility isn't to deny reality. La humildad no significa negar la realidad. No, that didn't really happen. No It wasn't pasó. really me who did No, it. no fui yo quien lo hizo. Some demigod was talking, and my mouth was just moving. It looked like me. Algún semidios estaba hablando a través de mí y yo solo estaba moviendo la boca. The fact that the Lord empowered me to do that humbles me. I'm so humbled by the fact that I could do that. El hecho de que el Señor me está empoderando para hacer eso, eso me vuelve humilde, porque no soy capaz de hacer eso. Right? That's how we should be. Así es como debería ser. I went out today and I met someone, and they bought 100 Bhagavad Gitas, and they want to give it to all their workers for Christmas. Yo fui hoy vendí 100 Bhagavad Gitas y quieren, esos trabajadores me compraron esos 100 Bhagavad Gitas y quieren regalárselos por Navidad. Thank you, Krishna. Gracias, Krishna. And tomorrow morning, when everyone recites the scores and I recite 100 Bhagavad Gitas, I'm just humbled by Krishna's mercy on me. Y en la mañana, cuando todo el mundo recite sus resultados de Sankirtan y yo voy a decir los 100 Bhagavad Gitas, simplemente me voy a sentir humilde por Yeah, not thinking, who do these brahmacharis think they are, big book distributors? They can't do 100 Gitas. No voy a pensar, ¿quiénes son estos brahmacharis que piensan que pueden hacer gran distribución de libros? Yes. Yes. Hare Krishna. Similarmente, hace poco unas pequeñitas de 5 o 6 años estaban, le estaba diciendo a una pequeña, qué bonitos ojos tienes, ¿no? Y la otra niña se puso un poco celosa. Todo el tiempo le dice, qué bonitos ojos tienen, viene todos y qué bonitos ojos tienen. ¿Cómo poder ayudar a la persona que se siente celosa o
dicen, ay, qué bonito, wow, qué lindo. ¿Cómo ayudar para que no se peleen o haya como un vínculo lindo? She saw a couple of girls who were like playing, hanging around, and one of the girls, a small girl, said, "Oh, how beautiful eyes do you have?" And the other girl was jealous about her. And how can we help people to not be jealous of the compliments to others? Yes. Well, jealousy is often part of this problem. Los celos es también parte de este problema. You know, let's say Digamos, I think I'm not beautiful. digamos que yo pienso que no soy hermoso. I don't like beautiful people No me gustan las personas because hermosas they make me feel more ugly. porque me hacen sentir más horrible, Isn't it? ¿no? Like the more beautiful you are, the more ugly I feel in comparison to you. Porque mientras más hermoso tú eres, más horrible me siento en comparación contigo. Or I don't think I'm smart and you're really smart, I don't like you. Porque si yo pienso que no soy inteligente y tú eres muy inteligente, no me gustas. Where if I'm okay with how I look and I'm okay with how smart I am or am not, then it's not going to bother me that you're smarter or more beautiful. That's fine. Porque y si estoy bien con cómo soy y como inteligente soy, pues no me va a molestar que como eres tú. Está bien. So you have to help people appreciate what they have. Tienes que ayudar a las personas a que aprecien lo que tienen. But Pero I've seen, he visto, maybe you've seen this also. tal vez también lo has visto también. I've seen women who men consider beautiful think that they're ugly. He visto mujeres que los hombres consideran que son hermosas y ellas piensan que son horribles. And I'll say to a man, you see that woman? Y le he dicho, ¿tú Yeah, has visto a un hombre? ¿Has visto a esa yeah. mujer? I don't want to look at her, she's beautiful. Y dice, no quiero mirarla porque es And I hermosa. say, she thinks she's ugly. Isn't that amazing? Y le digo, ella piensa que es horrible, ¿no es increíble? The man can't understand. El hombre no puede entender. So that's a serious problem. Así que ese es un problema serio. When you're beautiful and think you're ugly, when you're smart and you think you're stupid, when you're talented and you think you're not, that's a problem. Cuando eres hermosa y piensas que eres horrible, cuando eres inteligente y piensas que eres tonta, cuando tienes muchas habilidades y piensas que no las tienes, es un problema. So then you have to help people see Así que tienes que ayudar a las personas a ver that they are beautiful, or they are talented, or they are intelligent. You have to see what's good about them. And when they appreciate that, then they'll stop they won't have to be envious of others because they have enough to be happy within themselves. Así que tienes que ayudar a las personas que vean que son hermosas, inteligentes y talentosas, porque cuando ellos vean todo lo que son, no van a tener celos de nadie más. The one thing, this is the last point, then we'll stop. One thing Una cosa, el último punto y nos detenemos. is that if you think you're bad at something or you lack something, Es que si tú piensas que eres malo en algo o te falta algo, sometimes that becomes your focus. eso a veces se vuelve tu enfoque. And you stop noticing what's good about you. Y te detienes de detener lo que es bueno, lo que está bien en ti. And you don't focus on or magnify the good, you rather focus on and magnify the bad. Y no te enfocas o magnificas lo bueno, sino lo negativo. You know, it's like, let's say I'm a good engineer, Digamos que soy un buen ingeniero and I'm really unhappy. y soy muy infeliz. And you say, why are you unhappy? And I say, because I'm not a good artist. Y dices, ¿por qué eres infeliz? Bueno, porque no soy un buen artista. That would be stupid. Eso sería estúpido. Yeah, but you're a good engineer, so you're good at something. Porque tú eres un buen ingeniero, eres bueno en algo. But some people think you have to be good at everything to love yourself. Pero algunas personas piensan que tienes que ser bueno en todo para amarte. And unless I'm not good at anything, I hate myself. Y a menos que sea bueno en todo, o me odio a mí mismo. Although I have so many good qualities and so many talents, but I don't notice them because I'm focused on what I don't have. Aunque tenga muy buenas cualidades, no las puedo ver porque estoy enfocado en lo que no tengo, en lo que está Because mal. somehow I think I have to be everything. Porque de alguna manera pienso que debo de ser todo. I have to be this weight, I have to be beautiful, I have to have this degree, drive this car, wear these clothes, know how to play violin, know 3 languages. It's like, where did that come from? Y tengo que empezar, tengo que ser inteligente, tengo que ser bonito, tengo que tener un carro, tengo que tener grados, tengo que tener muchas cosas. Y entonces, ¿de dónde viene todo esto? I mean, especially for us as devotees, all we have to do is become purified. That's good enough.
Especialmente para los devotos, todo lo que tenemos que hacer es purificarnos, eso es suficiente. Maybe I can't sing, maybe I can't do this, but if I'm a pure devotee, that's everything. Tal vez no puedo cantar o no puedo hacer esto, pero si me vuelvo un devoto puro, pues es todo. Yeah. So it's simple for us. Así que es simple para nosotros. Okay, I guess we just had a seminar this morning. Bueno, creo que tuvimos un seminario esta mañana. And, He asked a question. okay. Una pregunta más, no más preguntas. Pregunta. ¿Qué relación hay entre Dhruva Mahārāja, por ejemplo, con el Cabalya de Mahabharata? Su maestro lo rechazó, pero él lo adoró y tuvo ser buen guerrero, pero finalmente su maestro le pidió una china, un dedo gordo. What relationship is between Dhruva Mahārāja and What's the what? the relation between Dhruva Mahārāja and Cabalya, Ekadavya, from the Mahabharata, who he was rejected by his master, and then he became a great Kshatriya. Yeah. No sé si He displeased his guru, so his guru, Le cortó el dedo. he was destroyed because he displeased his guru. Eventually destroyed. Él no complacía a su gurú y él le cortó el dedo y eventualmente eso lo destruyó. Right? ¿Sí? Sí, entonces mi pregunta es, ¿qué enseñanza profunda tiene? A veces uno puede ver que es horrible que el maestro o una injusticia que le pida algo. Es decir, ¿cómo aceptar las injusticias que uno puede tomar por cometer errores? Perdón, no entendí. ¿Cómo puede uno aceptar las injusticias? Por los errores uno pierda algo. ¿Cómo puedes aceptar que pierdas algo? Así como el Canadá que perdió un dedo por hacer un error. How can we accept that we lose something because we were injustice at some point? For in this example, that he lost the finger because he committed an offense to his guru. How can we accept that? Ajá, ¿cómo podemos aceptar eso? Sí, Because he disobeyed the order of his guru. Porque él desobedeció la orden de su gurú. He went directly against the order of his guru. Fue directamente en contra de la orden de su gurú. And so, even though he did everything else right, Y aunque hizo todo lo demás bien, correctamente, because he displeased his guru, he lost. como He él no lost complacía a everything. su He lost all the gurú, power. perdió todo su poder. That's the moral of the story. Esa es la Like, moral de la you historia. do everything right Haces materially, haces todo bien materialmente, but you're displeasing your guru, pero no complaces a tu so gurú. you lose everything. Así que pierdes todo. And with Prabhupada, he said, by the mercy of my guru, Y Prabhupada dijo, por la I misericordia de mi gurú, lost everything so I could preach, and now Guru has given me everything. So por la that gracia de was, mi gurú, perdí todo y ahora tengo todo para que pueda predicar. that was different. Eso fue diferente. That loss was a blessing. Así que esa pérdida fue una bendición. So the story of Ekalavya is that he became a very powerful Kshatriya by disobeying his guru, and his guru said, okay, I want you to do something for me. Cut off your thumb, and without a thumb, he couldn't shoot the arrow, so he lost all his Shakti. Así que la historia de Kadavya es que él se volvió un gran guerrero, pero desobedeciendo la orden de su gurú. Entonces su gurú le dijo, te voy a pedir que cortes tu dedo, y cuando cortó su dedo perdió todo, no podía disparar. Right? The demigods could not defeat the demons because they offended their guru. Los semidioses no pueden Win in no battle. pueden ganar en batalla a los demonios, because They had offended Brihaspati, and the demons were worshipping Sukracharya, so they were getting the power of Sukracharya, and the demigods lost their power because they offended Brihaspati. porque ellos ofendieron a Brihaspati y
And the demons worship Sukracharya. Ajá, y los demonios adoraban a Sukracharya. So they became more powerful than the demigods. Así que se convirtieron más poderosos que los semidioses. Another story of losing power when you offend your guru. Otra historia de perder el poder cuando ofendes a tu guru. One devotee said, he was Prabhupada's servant, said, "Can I go on book distribution?" And Prabhupada said, "You can go, but you won't get my blessings." Un devoto que era el sirviente de Prabhupada le dijo, ¿puedo ir a la distribución de libros? Y le dijo, puedes ir, pero sin mis bendiciones. Because I need you to stay here. Porque necesito que te quedes aquí. So, going on book distribution, it's the right thing, but in that context, it's the wrong thing. Así que distribución de libros es lo correcto, pero en ese contexto era lo incorrecto. So maybe Ekalavya did so many right things, but it was the wrong thing because his guru didn't want him to do it. Tal vez Ekalavya hizo muchas cosas buenas, pero era lo incorrecto porque su guru no quería que las hiciera. So you did everything perfectly, and Guru Maharaj, look what I did. Then it was exactly what he didn't want you to do, although you did it perfectly. Y tú haces todo muy bien y dices, no, Guru Maharaj, mira lo que he hecho, y es exactamente todo lo contrario que tu guru quería que hicieras. You perfectly messed everything up. Y perfectamente lo echaste a perder todo. There's many stories like that. Hay muchas historias como esa. Even one devotee had his sannyas taken away. Incluso un devoto se alejó del sannyas. Because he did a parikrama and his Guru Maharaj told him not to do it. Porque él hizo el parikrama y su guru le dijo que no lo hiciera. So he did a lot of austerity, Así que hizo mucha austeridad, a lot of kirtan. muchos kirtan. And when he got home, Guru Maharaj said, "Give me your danda. You're a brahmachari now. Así que llegando a casa, su guru le dijo, dame tu danda, ya no eres brahmachari ahora. I told you not to do that." Te dije que no hicieras eso. So you did the right thing, Así que hizo lo correcto. but it became the wrong thing because it's not what your guru wanted. Pero se convirtió en lo incorrecto porque no era lo que tu guru quería. Heavy, huh? Or the opposite is, you do something simple but it pleases your guru, you get all perfection. Y lo opuesto es, bueno, haz algo simple y complace a tu guru y vas a obtener la perfección. Yes? Sí. Okay. Srila Prabhupada ki Jai. jai. Om Premanandi. Hari Hari Bol. Ya.